प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ आउ गोटे नुआ प्रसंग नहीं आउ गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानक मो स्वागत जनाए। प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करंतु दया करंतु। तबे आसंतु आमने आजिर विषय उपरे ध्यान करिबा। आज आमने खजूरी बाहुंगारू किछि आमने शिक्षा करिबा। कारण एही वर्ष एही मास आमानकर ख्रीष्टीय भाई भौणी माने चर्च गुड़िक अति आनंदर सहित एही पाम संडे को पालन करिया पाई एही खजूरी पर्व बा खजूरी रविवार जहाको आमाने विजय यात्रा बोली कही थाउ। आमाने सही रविवार विजय यात्रार पर्व आमाने समस्ते पालन करिया पई जाउछु। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आमाने मंडली गुड़िकरे खजूरी बाहुंगा धरी चर्च जिबार देखुछु एवं अनेक स्थान रे एही यात्रा बा एही पर्व बा एही समय एही रविवार दिन अति आनंदर उत्साहर माहौल को आमे देखि पारुछु। तेबे आमे जानि रखिबा आवश्यक जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे थिले आ से अनेक थर जेरूसालेम को यात्रा करिसंती, किंतु शेष थर जेतेबेले जेरूसालेम को यात्रा करुछंती आ शिष्य मानकु से गोटे गध फिटाई आनिबा पई आदेश देउछंती, जो गधरे कि केही केबे बसी नाहांती व्यवहार होई नाही। से प्रकार गोटे गध को फिटाई आनिबा पई से आदेश देउछंती एवं तद्रूप गध फिटाई अणा जाउची एवं सही गध उपरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट बसुचंती एवं जेरूसालेम को यात्रा करुचंती। एवं समुदाय घटना उपरे आमे लक्ष्य कले जानि पारुछु जे लोक माने उच्च स्वर रे चित्कार करुचंती, जय जयकार करुचंती एवं खजूरी बाहुंगा धरी लोक माने प्रभुंकर जय जयकार करुचंती आ प्रभु को राजा बोली संबोधन करी आमानकर रक्षा करिया पई जने राजार आवश्यक थिला। से राजा आ केही नुहंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट से आसुचंती। तेणु लोक मानकर चित्कार कोलाहल रे अंचल पूरा फाटुथिला। प्रिय माने एठी हमें देखुछु जदि आमने माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय पढ़ुछु एवं मार्क लिखित सुसमाचार लुक एवं जहन रे मध्य आमे देखुछु चारोटी सुसमाचार रे एई विषय को वर्णना करा जाय अछि। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने तबे एई खजूरी वृक्ष लोक माने खजूरी वृक्षर डाल बा खजूरी बाहुंगा को कोन पाई आनुछंती, खजूरी बाहुंगा काहेकि धरुछंती एवं डाल काटी लुगा वस्त्र बिछाई से माने स्वागत करुचंती बा प्रभु को सेठी चलाउचंती। गध उपरे उपवेशन करी प्रभु जीशु जाउचंती। प्रिय माने ए खजूरी वृक्ष सहित जिहुदी मानकर अति पुराना संपर्क रहिछि। तांकरी अनेक अनेक पर्व गुड़िकर व्यवहार होइथिबा ए खजूरी बाहुंगा आमने तांकर इतिहास रे देखुछु। पुणी आमे देखुछु एही खजूरी वृक्ष गोटे भिन्न सबु वृक्षटार गोटे अन्यतम। आ खजूरी विषय आपण माने समस्ते जानिथिबे एहा कि भली भाव रे धीरे धीरे बढ़ी थाए एवं आ से कोली सब फली थाए अति स्वादिष्ट कोली से देई थान। एठी आमे देखुछु जे तांकर फल स्वादिष्ट
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାକୁ ବାଡ଼ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଆଜି ଗୋଟେ ବିଜୟର ଚିହ୍ନ ହୋଇଅଛି, ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ବିଜୟର ଚିହ୍ନ। ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଯଦି ଆମମାନେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ, ବାଇବଲର ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେବି ଆଉ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଖଜୁରୀ ଡାଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା। ତେବେ ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସରେ ଖଜୁରୀ ଗୋଟିଏ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ, ତାହା କୁଟୀର ପତ୍ର ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାରେ କୁଟୀର ସବୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେହି କୁଟୀରରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି 7 ଦିନ 8 ଦିନ, ଏବଂ ପର୍ବ ସମାପ୍ତି ପରେ ସେଇଟା ଭଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି କୁଟୀର ପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେହି କୁଟୀର ମାନେ ସେହି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସେହି କୁଟୀର, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ, ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ ହେଉ, ପଶୁ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ରହିଥାଏ। ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏଇ କୁଟୀର ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକି ଅସ୍ଥାୟୀ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମର ଜଗତରେ ବାସ କରିବା, ଆମେ ଜଗତରେ ରହିବା, ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ଜଗତ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜଗତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆମେ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥାଉ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ, ଆମେ ଏଇଠି ସ୍ୱଦେଶୀ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଆମେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏଲିନ୍ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 70 ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ରୋତ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଜଳପାନ କଲେ ଓ ଛାଉଣି କଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲେ। ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ 70ଟା ଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଛାଉଣି କଲେ, ସେମାନେ ଜଳପାନ କଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଖଜୁରୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଏଇ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ, ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାର କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଅଛି। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେହିଦିନ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ,
विश्राम मनुष्य को आवश्यक प्रिय माने जो माने निराश आज मध्य जगतर जो बापा माँ भाई भौणी माने पुओ झियो माने से माने अवसाद रे अछंती निराश रे अछंती विश्राम नाही से मानकर शांति नाही से मानकर से प्रकार लोक मानक निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे स्वयं कहिले हे परिश्रांत ओ भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुम्भ मानकु विश्राम देबे। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे कि आम मानकु विश्राम दे थांती जे आम मानकर आवश्यकता मेंटाती जे आम मानकर बासस्थान जे आम मानकु एक सुरक्षा स्थान रे रखंती से होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। तेणु जिहुदी लोक माने सही दिन गुड़िक स्मरण करुचंती आउ सही दिन मध्य जो समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट शेष थर पाई जेरुसालेम को यात्रा करुछंती सही समय रे लोक माने एही राजा आमानकर शोष मेंटांती एही राजा आमान को विश्राम दियंती ए प्रकार राजा को हमें दरकार थिला रोमियो शासक मानक कबलरू रोमियो मानक कबलरू से जे आमान को रक्षा करिवे एही सबरो उद्देश्य प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे से माने देखुचंती एवं से माने कोन करूचंती विजयर चिन्ह जने राजा जे कि आमन को रक्षा करिवे विजय देबे सेथि पई से माने विजयर चिन्ह भावे खजुरी बाहुंगा को व्यवहार करूचंती एठा माने देखोछु। तेणु आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट से विजय राजा आज सारा ख्रीष्ट समाज प्रभु यीशु ख्रीष्ट को सही क्रूस रे बळी होई जे विषय निमंते से जगत को आसिले मृत्यु को जय कले से विजयर कार्य आरंभ करिया पय जाउचंती जेरुसालेम को जाउचंती से समय रे लोक माने जय जयकार करूचंती। प्रिय माने आमने एठे देखुछु प्रभु यीशु को विजय राजा भाव रे संबोधन करूचंती रे इस्राएल रो लोक माने जिहुदी लोक माने से माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विजय राजा भाव रे देखुचंती। तेणु एठी आमे देखुछु जोहन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 15 पद रे सेठी लिखा जाए तोर राजा तो निकट को आसुचंती। प्रिय माने जो इस्राएल रो परमेश्वर जे इस्राएल रो राजा शांति रो राजा सही परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे रोमियो मानक ठार उद्धार करिबा एवं से शांति स्थापन करिबा समस्त आवश्यक मेंटाइबा एई सब विषय यीशु को ऊपरे से माने भरोसा स्थापन करचंते। तेणु से माने विजय रो चिन्ह खजुरी बाहुंगा धरुचंते। आ गोटे विषय प्रभु जे ए प्रकार कार्य जिहुदी लोकमानक मध्यरे एवं शेष थर पाई जेरुसालेम को जीवा समय रे जे एक भविष्यवाणी होइथिला जहा कि जिखरियो भविष्य वक्ता 9 अध्याय 9 पद रे लिखा अछि जे से गध ऊपर बसी आरोहण करिवे तोर राजा तो निकट को आसीबे हे जेरुसालेम बासी तोर राजा तो निकट को आसुअछंती। एई कथा शह शह वर्ष पूर्व जहा प्रभुंकर दास जिखरियो को द्वारा कहा जाइथिला ताहा एथिरे पूर्ण होउछि सेही विषय एठी पूर्ण होउछि। तेणु यीशु को प्रभु यीशु को लोक माने जने जागतिक राजा बोली भाबुथिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जगत रे राजा भाव रे यीशु रहिबे से शासन करिवे से रक्षा करिवे हाँ ए प्रकार से माने भाबुथिले किंतु वास्तव रे आपणकर मोर हृदय राजा प्रभु यीशु ख्रीष्ट से राजा मानकर राजा कारण लिखा जाए प्रकाशित पुस्तक 7 अध्याय 9 पदरे सिंहासन ओ मेष शावक सम्मुखरे खजुरी बाहुंगा धरी समस्त गोष्ठी समस्त जाति समस्त भाषावादी लोक माने दंडायमान होइथिले।
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନରେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗର ଛବି, ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଗତ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୟର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏହି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସେହି ପର୍ବ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯିହୁଦୀମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଛାଉଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଭଳି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୟର ରାଜାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏହି ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ, ଏହି ୱିକ୍ରେ ଆମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନର ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ସେଇ ଦିନର ତମାମ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ତୁମେ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ତୁମେ ସଫଳ କରି ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ଗଧ ଉପରେ ଉପବେଶନ କଲ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଲ ବାପା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବିଜୟୀ ରାଜା ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବେ। ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଜା ଅଟ, ତେଣୁ ଆମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।